नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु एही वीडियोटी आपण मानन पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। वीडियोटी को बिना स्किप करी शेष पर्यंत देखंतु। एहार आंसर आपण माने एही वीडियो रे पाई जिवे। दर्शक बंधु एबे चलन जिबा आजिर प्रश्न को। प्रश्न प्रतिदिन कौन खाइले वृद्धि प्रखर होई थाए। आपण मानन पई प्रतिटी प्रश्न रे चारिटी ऑप्शन रहिछि। जदि एहार आंसर आपण माने जानिथिबे कमेंट बॉक्स माध्यम रे कमेंट करी जणेइबे। ऑप्शन ए बादाम, ऑप्शन बी छेना, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी आंब। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु यार आंसर जानिबा पूर्व जदि आपण माने मो चैनल नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन बटन टी को ऑल रे रखंतु जहा फल कि आपण माने सर्वप्रथम एही बडी इंटरेस्टिंग वीडियो देखि परिबे। एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। सठिक आंसर ऑप्शन ए बादाम। दर्शक बंधु प्रतिदिन बादाम खाइले बुद्धि प्रखर होई थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न केउ साग खाइले भल निद आसी थाए। प्रिय दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए पालंग साग, ऑप्शन बी मेथी साग, ऑप्शन सी सुनुसुनिया साग, ऑप्शन डी सजना साग। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर कोन अछि। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन सी सुनुसुनिया साग। दर्शक बंधु सुनुसुनिया साग खाइले भल निद आसी थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न कौन पीवा द्वारा पेट काटिबा समस्या शीघ्र दूर हुए। आपण मन पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए लेंबू पानी, ऑप्शन बी अदा पानी, ऑप्शन सी रसुण पानी, ऑप्शन डी पुदीना रस। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। सठिक आंसर ऑप्शन डी पुदीना रस। दर्शक बंधु पुदीना रस पीवा द्वारा पेट काटिबा समस्या शीघ्र दूर हुए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न खाली पेटरे चा पीले केउ रोग होई थाए। आपण मानन पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए हइजा, ऑप्शन बी पेट समस्या, ऑप्शन सी मुंड बुलाइबा, ऑप्शन डी बांती। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। सठिक आंसर ऑप्शन बी पेट समस्या। दर्शक बंधु खाली पेटरे चा पीले पेट समस्या रोग होई थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न अल्प समय शोइले केउ अंग उपरे प्रभाव पड़ी थाए। आपण मन पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी फुसफुस, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लिवर। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन ए मस्तिष्क। दर्शक बंधु अल्प समय शोइले मस्तिष्क अंग उपरे प्रभाव पड़ी थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न शिलाजीत खाइबा द्वारा केउ रोग भल होई थाए। आपण मन पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए ज्वर, ऑप्शन बी धातु रोग, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी हइजा। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी एबे शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर कोन अछि। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन बी धातु रोग। दर्शक बंधु शिलाजीत खाइबा द्वारा धातु रोग भल होई थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न केउ साग खाइबा द्वारा पेट सफा होई थाए। आपण मन पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए खड़ा साग, ऑप्शन बी सजना साग, ऑप्शन सी कलरा साग, ऑप्शन डी कखारु साग। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन सी कलरा साग। दर्शक बंधु कलरा साग खाइबा द्वारा पेट सफा होई थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न
ଜିଭ ଧରିଲେ କେଉଁ ପତ୍ର ଜିଭରେ ଘଷିଲେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୁଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ମନ୍ଦାର ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଭେଣ୍ଡି ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି କଲରା ପତ୍ର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। প্রিয় দর্শক বন্ধু ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜିଭ ଧରିଲେ ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ଜିଭରେ ଘଷିଲେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଛାଲିକୁ ସିଝାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଧଳାସ୍ରାବ ଠିକ୍ ହୁଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲିମ୍ବ ଛାଲି, ଅପସନ୍ ବି ଅଶୋକ ଛାଲି, ଅପସନ୍ ସି ପିଜୁଳି ଛାଲି, ଅପସନ୍ ଡି ଆମ୍ବ ଛାଲି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଅଶୋକ ଛାଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଶୋକ ଛାଲିକୁ ସିଝାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଧଳାସ୍ରାବ ଠିକ୍ ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଶରୀରରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଓଦା ରୁହେ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ନାକ, ଅପସନ୍ ବି ଆଖି, ଅପସନ୍ ସି ଜିଭ, ଅପସନ୍ ଡି କାନ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଜିଭ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶରୀରରେ ଜିଭ ଅଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଓଦା ରହେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପରିବା ଖାଇଲେ ହାର୍ଟ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଟମାଟୋ, ଅପସନ୍ ବି ଖମ୍ବା ଆଳୁ, ଅପସନ୍ ସି ଗାଜର, ଅପସନ୍ ଡି ବିଟି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଗାଜର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗାଜର ପରିବା ଖାଇଲେ ହାର୍ଟ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୁଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଚେରେଇତା ଓ ମହୁ, ଅପସନ୍ ସି ଅଦା ରସ, ଅପସନ୍ ଡି ପିଆଜ ରସ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଚେରେଇତା ଓ ମହୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚେରେଇତା ଓ ମହୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ମେଥିକୁ ବତୁରାଇ ତାକୁ ବାଟି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜଣ୍ଡିସ୍, ଅପସନ୍ ବି ଡାଇବେଟିସ୍, ଅପସନ୍ ସି ହଇଜା, ଅପସନ୍ ଡି ଜ୍ୱର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଡାଇବେଟିସ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମେଥିକୁ ବତୁରାଇ ବାଟି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଜୀବ 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଯାଏଁ ଡେଇଁପାରେ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ କଙ୍ଗାରୁ, ଅପସନ୍ ବି ହରିଣ, ଅପସନ୍ ସି ବାଘ, ଅପସନ୍ ଡି ସିଂହ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଗଛର ଫୁଲକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୁଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ମନ୍ଦାର, ଅପସନ୍ ବି ଟଗର, ଅପସନ୍ ସି ଘି କୁଆଁରୀ, ଅପସନ୍ ଡି କଦଳୀ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନଟିକୁ ଅଲ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଘି କୁଆଁରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଘି କୁଆଁରୀ ଗଛର ଫୁଲକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଦେଖାହବ ଏହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।